Bienvenue sur Télé Tchad, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en duo sur ce plateau pour un tour dans nos provinces à la découverte de l'actualité dans le Tchad profond. Sachez que le chef du département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, David Oudengar Ngarimadine, en séjour à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, a mis à profit son séjour pour donner le coup d'envoi du championnat de football. C'était ce matin au stade Omnisport de Doba. Tolobé Mbaïnansem nous en parle. À leur entrée à Doba, à 16h15, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengar Ngarimadine et sa délégation, ont été accueillis par les autorités locales et une foule compacte de joueurs et étudiants. Arrivé au stade Omnisport de Doba, le président du comité d'organisation Aladoum Sylvestre a indiqué que ce tournoi placé sous le haut patronage du ministre David Oudengar Ngarimadine signifie que les jeunes du Logone oriental sont en mesure de se faire entendre par leurs aînés, en l'occurrence le ministre David Oudengar Ngarimadine. Le président de la Ligue provinciale de football du Logone oriental, Tonza Bruno Commandé, a salué la présence du ministre David Oudengar Ngarimadine à ce tournoi de brassage, de sensibilisation et de conscientisation de la jeunesse du Logone oriental, et ce, en prélude aux échéances électorales à venir. Dans son programme conjoint à la tournée du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, David Oudengar Ngarimadine devait visiter le lycée de Pala. Mais ayant été informé de la compétition des jeunes à Doba, le premier sportif tchadien, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, a dépêché le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à venir personnellement officier le lancement de ce tournoi de brassage, de sensibilisation et de conscientisation de la jeunesse du Logone oriental. Le maréchal vous aime beaucoup, vous les jeunes de la province du Logone oriental d'une manière générale et les compétiteurs ici présents en particulier. Il vous aime d'autant qu'il suit donc attentivement tout ce que vous faites. C'est pourquoi il m'a chargé de venir vous transmettre ces salutations, de lancer la compétition et de repartir pour d'autres activités. Pour ce tournoi qui engage 6 équipes, le match d'ouverture a opposé Or Noir FC et Opic FC. Match qui s'est soldé par la victoire de 1-0 en faveur de Opic FC. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار الأقاليم. ترأس وزير البريد والاقتصاد والرقمي إدريس صالح بشر حفل وضع حجر الأساس لبناء مركز متعدد الأغراض لمدينة بالا. الحفل جرى بحضور الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية أحمد عمر وعمدة المدينة. المزيد لدى خليل حسن صالح. سعيا لتغطية الأراضي الوطنية بالشبكات العنكبوتية والانفتاح أمام دول العالم عبر التطور التكنولوجي، جاء وضع حجر الأساس لمشروع بناء المركز العمومي متعدد الأغراض بمدينة بالا حاضرة ولاية مايوكيبي غرب. عمدة مدينة بالا تاون دامبو رحب بالمشروع وأكد أن مواطني مدينة بالا خصوصا وولاية مايوكيبي غرب على وجه العموم بحاجة ماسة إلى توفير الإنترنت وإعطاء المواطنين فرصة التواصل الرقمي وتطوير الابتكارات الشبابية. أما المدير العام لوكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال فقد أثنى على جهود الحكومة في مجال تطوير الإنترنت والسعي لفتح الفرص أمام الشباب لتطوير مهاراتهم والاستفادة من الشبكات العنكبوتية. وزير البريد والاقتصاد الرقمي إدريس صالح بشر قال إن مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وعد بتوفير الإنترنت لجميع المواطنين، وهذه المراكز تأتي إيفاء بالوعود التي قطعها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وأكد وزير البريد والاقتصاد الرقمي بأن مركز مدينة بالا سيفتح أبوابه العام القادم وفق المدة المحددة لبنائه. Les membres du bureau Bamina Assa, sa mission dans la partie méridionale du pays, séjournent à Koumra dans le Mandoul. Dans cette ville, ils échangent avec les jeunes sur les possibilités de créer un bureau cadre idéal pour regrouper la jeunesse du Mandoul autour des idéaux du MPS. Ousmane Dakoum est notre envoyé spécial au sud du pays.
Au cours de son séjour à Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, les membres du bureau Bamina Assas échangent avec les jeunes. Objectif, la création du futur bureau Bamina Assas de Koumra. De l'avis du secrétaire général du bureau Bamina Assas, Bahar Hassan Diar, leur organisation est en avant-garde pour sauvegarder les acquis du mouvement patriotique du Sali et de poursuivre que les baministes appuient les actions du marshal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno. Selon Ahmed Aboul Fati, membre du bureau Bamina Assas, les jeunes constituent une frange importante de la société et peuvent contribuer à la cohabitation pacifique, gage du développement du pays. Le bureau Bamina Assas est un cadre constitué de compagnons de lutte du marshal du Tchad, Idriss Déby Itno, et œuvre en faveur de la paix au service du développement du pays. Par la même occasion, les baministes ont témoigné leur sympathie et admiration à l'homme du 1er décembre 1990 lors de son arrivée à Koumra. قام يوم أمس وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة ووزير المالية والميزانية بزيارة تفقدية إلى المدرسة العليا للزراعة والأمن الغذائي لولاية مايوكي بالشرق. كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين بالولاية. تقرير الحسين النور. أثناء تواجدهم بمدينة بونغور حاضرت ولاية مايوكي بالشرق وزيري البنية التحتية النقل وفك الأزلة أحمد أبكر الجيد ووزير المالية والميزانية حامد طاهر انجلين قاما بزيارة تفقدية للمدرسة العليا للزراعة والأمن الغذائي التي تبعد بحوالي 60 كيلومتر عن مدينة بونغور. مؤسس المدرسة العليا للزراعة والأمن الغذائي جاكوب برناندور أوضح للوفد الوزاري بأن ولاية مايوكي بالشرق هي منطقة زراعية بامتياز، ولكن لا يزال أبناء المنطقة حتى الآن يمارسون الزراعة التقليدية. لذا وبما أنه خبير زراعي قام بتأسيس هذه المدرسة ليتلقى فيها أبناء المنطقة رعى جديدة عن الزراعة وكيفية الاستفادة منها بصورة واسعة. وانتهز هذه المناسبة مؤسس المدرسة طلب من الوزيران تزويدهم بمعدات عمل حتى يتسنى لهم تنفيذ برنامجهم بالصورة التي خطط لها. وزير المالية والميزانية حامد طاهر انجلين أكد لمسؤولي المؤسسة أنهم سينقلون شكاواهم إلى الجهة المعنية حتى تنفذ مطالبهم بأسرع وقت ممكن. Mettons à présent le cap dans le Wadi Fira où une mission de la Fondation Grand Cœur conduite par Shamsal Houda Abakar Kadade forme les femmes de la ville de Biltine sur les techniques de création des activités génératrices de revenus, une formation lancée par le préfet de Biltine, Mamad Amat Rahama. On en sait beaucoup plus avec Mamad Saleh Anour. À travers cette session de formation de 3 jours, la Fondation Grand Cœur renforce une fois de plus la capacité des organisations féminines de la province de Wadi Fira sur le leadership et l'entrepreneuriat. La Fondation Grand Cœur voudrait donner la possibilité à plusieurs femmes de Wadi Fira d'être mieux outillées et aborder avec efficacité leurs activités génératrices de revenus. Shamsal Houda Bakar Kadade invite en outre les femmes à tirer les maximum de connaissances. Les intervenants à cette occasion ont exprimé leur gratitude à la première dame, présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur pour ses multiples œuvres en faveur de la femme et les personnes nécessiteuses. Le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahma, a martelé que la Fondation Grand Cœur et à travers cette session de formation cherche à outiller un nombre important de femmes de Wadi Fira dans le domaine des activités génératrices de revenus. Mohamed Ali Rahman invite le bénéficiaire à suivre attentivement le module qui seront développés au cours de cette session de formation. التقى وفد مكتب بامينا أساس بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول بالشباب، حيث تم مناقشة مسألة تأسيس خلية شبابية تقوم بتوعية المواطنين حول التعايش السلمي. المزيد لدى ياسر محمد أحمد.
أثناء تواجده بمدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، التقى وفد مكتب بامينا أساس بشباب كمرة، وذلك من أجل تقديم الوصايا والإرشادات لهم، وكذا إنشاء خلية شبابية تساهم في خدمة الوطن وتوعية المواطنين حول التعايش السلمي. نحن باسم بامينا أساس، باسم مكتب التعايش السلمي لبامينا أساس، يعني نتمنى من الشباب في مكتب كمرة أن تتحدوا وتلتحموا مع بعض، ويكون عندنا التفاف حول الوطن، فلتكن رايتنا الوطن. أما المستشارة في مكتب بامينا أساس عيشة محمد فضل أشادت بدور الشباب الكبير في تنمية المجتمع. الشباب ده انتو أي نانو كل شيء البلد ده بإيدينا واحد يقف، أي نانو كل انت امبورتانس البلد ده مش البلد مش البيت أنا نانو واحد. من جهته الأمين العام النائب بمكتب بامينا أساس بحر حسن ديار دعا الشباب إلى توحيد الصف والوقوف خلف مشير تشاد. وبامينا في ناس كتير ما فاهمين بامينا الولدات الامبس، فهسه برضه يعني هنا اذا في اي حاجه ناقص ولا في حاجه ما ماشي كويس يعني هنا نحاول نعدل الشيء ده، والحزب ماشي في شغله. هذا وبعد ذلك توجه وفد مكتب بامينا أساس بقيادة المنسق العام السيد إبراهيم خليفة إلى مطار مدينة كمرة لاستقبال مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الذي كان في زيارات خاصة هذه الأيام لعدد من الولايات الجنوبية. Dans le Hadjar Lamis, la gente féminine bénéficie aussi du privilège de la Fondation Grand Cœur. À Massakori, la Fondation initie les femmes à la fabrication de la bouillie enrichie et c'est le secrétaire général du département de Dagana, Mamatida Khalil, qui préside les travaux, rapporte Diono Nestor. Durant 3 jours, les participants, qui sont les femmes des différentes associations féminines de 5 départements que compte la province de Hadjar Lamis, ont appris comment transformer et fabriquer la bouillie enrichie, dénommée Ma Maman Ma Bouillie, à base de produits locaux. Le point focal de la Fondation Grand Cœur de Hadjar Lamis, Ali Idriss, a réitéré son engagement à la Fondation de suivre bout à bout les associations dans leur base afin de concrétiser leurs rêves. L'objectif de cette formation, selon le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Gwekadita Désiré, est de former les femmes de différentes associations sur les techniques de fabrication de farine à base de produits locaux pour une bouillie enrichie afin de lutter contre la malnutrition maternelle et infantile et permettra également aux femmes de se prendre en charge. Malgré la disponibilité des matières premières dans la zone de Massakori, leur combinaison pour en faire une alimentation équilibrée pour les enfants en âge préscolaire fait défaut. C'est pourquoi la première dame, Inda Debi Itno, initiatrice du projet Ma Maman Ma Bouillie, avec l'appui de maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, a bien voulu renforcer la capacité des organisations féminines afin qu'elles rendent disponible la farine enrichie pour la bouillie des enfants. Au cours de cette cérémonie, plusieurs kits ont été remis aux femmes. En plus de ces kits, la Fondation a remis à chaque participante des boîtes de spiruline et de moringa en cellules en guise de complément alimentaire. Les participantes et les bénéficiaires ont remercié du fond de cœur Inda Debi Itno pour ces gestes de grand cœur. اختتمت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير للتجمعات النسائية بولاية حجر لميس. ترأس المناسبة الأمين العام لمقاطعة الدقنة محمد جدة خالد. المزيد لدى محمد صالح الحسين. بعد 3 أيام من أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير لمختلف التجمعات النسائية بولاية حجر لميس، أسدل الستار على أعمالها، حيث تعلمنا النساء المشاركات العديد من الوجبات المحلية التي تسمى ما ماما ما بوي. وفي هذا الشأن فقد أكد المسؤول المحوري لمؤسسة القلب الكبير علي إدريس بأن مثل هذه الدورات التدريبية تمكن النساء من معرفة الصناعات المحلية. أما رئيسة بعثة مؤسسة القلب الكبير غوكاجيتا ديزيري قالت إن هذه الدورة التدريبية ستسهم في مكافحة سوء التغذية للأمومة والطفولة، وتضمن استقلالية المرأة خاصة في المناطق الريفية. الأمين العام لمقاطعة الدقنة محمد جدة خالد
ممثلا لحاكم ولاية حجر لميس شكر مؤسسة القلب الكبير على مساهمتها الفاعلة في تدريب وتأهيل النساء بولاية حجر لميس. كل واحد إذا كان رجعت في مكانها مع أولادها مع أهلها ده زي ما اجتمعنا تجتمع مع ناسهم. علينا مشينا في الدقنة في الحجر لميس وصفونا ده المديد بسواه كي وصبوا فوق ده بيجيبوا أستعدكم حاجات كثيرة تكسبوا قدامكم في برام في أي شيء في المأكولات عشان الناس اللي وراكم دول ده هم كل مش خلاص دخلوا في التدريب يتعلموا وبعدين بيجيبوا نتيجة وينتجوا موسيقى وإن شاء الله تمشي لقدام. وفي نهاية المناسبة تم تقديم معونات غذائية للنساء المشاركات من مختلف التجمعات النسائية. À Fada, dans l'Enedi-Ouest, le programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida sensibilise la population sur les risques liés à cette maladie, une manière de lutter contre ce mal dans cette province. Une sensibilisation lancée officiellement par le secrétaire provincial Adoum Hissène. Oumar Tidjani Mahamad nous en parle. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à travers le programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, a organisé une campagne de sensibilisation de dépistage volontaire des VIH-Sida et hépatite. C'est le secrétaire général du département de Fada, Adoum Hissène Hassan, représentant le gouverneur de la province, qui a présidé cette cérémonie en présence des responsables civils, militaires et des couches socio-professionnels. Dans son mot introductif, le délégué sanitaire provincial de l'Enedi-Ouest, Dr Djiber Amat Ali, qui a précisé que le sida existe dans la province de l'Enedi-Ouest. À cet effet, le délégué sanitaire provincial a dit que l'accent doit être mis à la sensibilisation sur le danger que représente le VIH-Sida. Le but de notre mission, c'est de renforcer la connaissance que vous en avez pour un peu accentuer la lutte contre le VIH-Sida. Nous savons tous que les activités d'orpaillage drainent aussi un nombre important de nos compatriotes vers le nord du pays. En présidant cette cérémonie, le secrétaire général du département de Fada, Adoum Hissène Hassan, par ailleurs gouverneur intérimaire de la province, a souligné que cette mission de sensibilisation accorde un intérêt particulier pour la bien-être de la santé de la population de la province de l'Enedi-Ouest. Votre arrivée dans la province de l'Enedi-Ouest témoigne non seulement votre attachement notoire à cette province, mais aussi surtout l'intérêt que vous accordez à cette mission de sensibilisation pour le bien-être de la population de l'Enedi-Ouest. Au cours de cette rencontre, les participants ont intervenu tour à tour sur la question de sensibilisation et la divulgation des secrets professionnels. أخبار الأقاليم وأطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله. C'est tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de nous tenir compagnie. Merci aussi à toute l'équipe technique pour sa collaboration.